Nous sommes repartis, nous sommes partis. Nous sommes partis pour une nouvelle zone. Oh là là, une nouvelle zone. Une nouvelle zone, mesdames et messieurs, incroyable. Parce que déjà, toute la zone de l'UE, elle est énorme. J'ai pas du tout exploré. Vraiment, j'aurais pu plus explorer. Hein. Mais vraiment, Mondstadt, j'ai déjà fait un petit peu plus un effort. Ouais. Ouais. Hein. Là, franchement... J'aurais pu explorer un peu plus, mais du coup, ça va se faire progressivement. Voilà. Alors. J'ai encore des zones à 4%. Ok, ça me rassure. Parce que moi, je me dis, voilà, je pars de la zone, j'ai 15% d'exploration. Comment dire? Mais après, oui, effectivement, comme dit Vardy, vous avez tous eu 1 an et demi bloqué là-bas. Full bloqué à l'UE et du coup vous aviez entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, hein, mais vous aviez entre guillemets que ça à faire. Du coup vous avez eu plus de temps pour explorer et tout. Moi on me dit tu peux aller plus loin, je vais plus loin. Ah attends, on y va dans le port par bateau? Genre c'est de l'autre côté de la mer? Oh. Ou rien à voir? Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? Oui, on va où? We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. J'imagine avec le bateau qui est derrière. Great! We came to the right person! But the chance of success is incredibly small. Ah! Donc non. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. Ah! Effectivement, dit comme ça, c'est dangereux. Petit radeau de fortune, mais tu peux faire la même chose avec un petit bateau? Une tempête, ouais. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out. Ouais. Eh bien, Peggy 12, hein. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. C'est beau. C'est beau, franchement, bravo à vous, hein, très cher. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment... Après, les bateaux, c'est bien aussi, hein. Y a pas besoin d'un radeau de fortune, hein. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? J'avoue que... Elle a fait tout ça pour en sortir. Pourquoi nous, on veut y rentrer, du coup? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. D'accord. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Chising. Oui, bien One sûr. of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Peggy 12, hein, mais il parle de douane, d'immigration, Ouais, des personnes qui sont obligées d'avoir un droit de passage et tout. Mais Peggy 12, hein, évidemment. Meanwhile, the Tenryou Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. Bien sûr. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il se trouve qu'on a une très bonne raison.
you should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. Sinon, la chef d'ici, Ningguang, elle aurait pas pu nous signer un papier en mode bonjour, elle a le droit de rentrer ou non? Yokaito, comment vas-tu? And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Eh ben super! Vraiment, très bonne nouvelle. Donc je propose du coup de rester là. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? Il y a quand même Ritu. They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. Mais si on se cache dans un truc, on fait genre on est de la marchandise. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Après voilà, immigration illégale, tout ça, grosse ambiance, mais bon. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. Comment ça, le mal de mer, tu flottes dans les airs? Non. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. Uh-huh. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. Ah, c'est vrai. Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. Bon, on va lui demander, The Alcor j'avoue, is the ouais. flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Comment ça, il a mouillé l'encre? Non, il a jeté l'encre. Comment ça, il a mouillé l'encre? Il l'a trempé dans l'eau et après il l'a enlevé. Ça se dit pas, non? Moi, je dis il a jeté l'encre. On dit mouiller l'encre? Non. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah, mais l'encre qui fait trempette. Non, attends, what? Mais on dit pas jeter l'encre. J'ai dit jeter l'encre littéralement toute ma vie. Littéralement toute ma vie. Et j'ai de la famille dans la navigation. Jeter l'encre ou mouiller l'encre? Je sais, on s'en tape, hein, mais je suis professionnelle dans les trucs où on s'en tape. Non, c'est deux choses différentes. Manœuvre pour jeter l'encre ou mouiller. Attends, jeter l'encre ou mouiller encre. Certains puristes, comme Leclerc 1960, cité par le dictionnaire du CNTRL, disent qu'en langage maritime, on ne doit pas dire jeter l'encre mais mouiller l'encre, quoi qu'on trouve la première expression dans de nombreux dictionnaires. Ok, donc on dit les deux. Il y a deux catégories d'ancrage. What? Ça dépend où t'habites. Ouais, ok, ça a l'air d'être vraiment le genre d'expression que certains connaissent, tout ça, mais c'est vrai que faudrait que je demande. J'ai quelqu'un dans la navigation et tout, j'ai jamais entendu cette expression, ça se trouve il va me faire bah oui, évidemment. Évidemment qu'on dit ça. Mais c'est dans le nord, ça c'est sûr. Bah alors on passe illégalement dans une nouvelle région. Alors pour l'instant non, mais je pense que c'est ce qui va se passer, Then ouais. there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. Let's go. Après le vol dans les banques, la fraude fiscale, on part pour l'immigration illégale. Le Peggy 12. Non, c'est pas la fraude fiscale. Ce chat glisse. Elle a poussé le chat. Oh non. Ouais, non, c'était plutôt l'enterrement, la fraude de l'enterrement. Mais bref, du coup,
Où est la flotte de Micheline? Ah! Bah elle est bien drôle. Est-ce qu'on peut aussi dire tremper l'antre? C'est une très bonne question. Peut-être c'est en sautant de là? Ça me paraît bizarre, non? Bah ouais, non, ça a l'air d'être quand même pas mal en hauteur. On va voir, hein. J'étais déjà venue ici juste pour battre le boss, le cube de terre. Pardon, vraiment, mais la meuf... Je dis pas trop les bons terres, je crois que c'est le machin géo... Non, je sais pas, le cube de terre, finalement. C'est un des boss. Je sais pas comment ils s'appellent, les cubes, déjà. Vous êtes morts, tous? Non, pas toi. Meurs. Dégage. Voilà. Ah, les pointes de flèche. Hypostase, merci. Le cube de terre. Ah, mon dieu, le pauvre, j'ai dit des trucs à la Minecraft, là. Je l'ai vraiment comparé à Minecraft. Attendez, j'ai aucun sens de l'orientation. C'est par là-bas. Ah, je peux me TP direct sur le bateau? Ah... Bon, attends, maintenant que je suis là, je vais débloquer le donjon parce que du coup, ce serait bête. Bah, pour le coup, c'était pas... C'était pas logique. Attends, juste dans le doute, on peut vraiment? Non, on peut pas. Arrêter. Suivre. Non, on peut pas. Je me disais, j'ai pas vu d'icône de bateau dessus ou quoi que ce soit. Le cube de terre. Alors, attendez. Parce que du coup... Il y a du monde par ici. Est-ce que... On peut faire ça vite fait? Ah, je vais pouvoir upgrade Bébou bientôt! Avec les matériaux d'Inazuma du coup. Trop bien. Allez. Non, pas le bouclier. Non, pas le bouclier. Oh, mais on a derrière aussi. Attends. Bon, en vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé. J'ai découvert tard que le bateau était un peu TP. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il y ait... Enfin, comme on n'y est pas encore allé, il n'est pas considéré comme un TP. Pour moi, en tout cas. Peut-être après. Et oui, j'ai eu Kazuha. En fait, de base, je savais que je pouvais l'avoir, mais j'étais pas sûre de faire le tirage pour lui parce que je voulais Zhongli. Mais apparemment, il revient pas avant longtemps. Du coup, comme il revient pas avant longtemps, bah, on a essayé Kazuha. Et comme on avait 60 de pitié et qu'on avait perdu le 50-50 d'avant, on l'a eu assez vite. On l'a eu assez vite. Non, merde! Je voulais faire ça pour faire ça. Ça ne marche pas. Attends. Et du coup, ça veut dire qu'il reviendra, mais plus tard. Et du coup... Voilà. Ça, c'est mort. Attends. C'est vrai qu'il drop des trucs. Non, il y a toujours... Ah, mais il y en a encore! Oh là là, mais les gars! Ah, mais oui, d'accord, il y a un coffre de ouf là-bas et tout. D'accord. Eh bien, est-ce que... Ouais, je peux choper tout le monde comme ça. Ok. J'avoue que quand il va être augmenté, il va être super fort, le petit Kazuha. Le petit Kazuha, parce que là, pour le coup, il s'en sort super bien alors qu'il est niveau 40. Mais ils sont où les... Oh là là. Non, c'est une blague. Il y a vraiment un mâche-feu là dans la flotte. Allez, viens! Non, allez, dégage. Je vois rien. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. Je sais pas, il y a des gens, ils me disaient décembre. Potentiellement. Oh pardon, tu dormais, mais écoute, réflexe. Hein. Dégage. Ok. Il est mort noyé. Le pauvre. Ah, il est là, je crois, le donjon à débloquer. Flemme. Ok. Est-ce que je peux le débloquer direct? Ou est-ce que... Non!
Oh, je suis nulle avec ça. Ok. Oh oh. Éliminer tous les ennemis. Ah merde. Alors attends, je voulais pas forcément faire le défi, je voulais juste faire le... Non, pas pour être méchante, hein, mais je voulais pas faire le défi. Ah mais non, en plus il a un shield géant. Mais je peux pas le tuer en 45 secondes pour l'instant. Je ne pense pas. Quoique... En vrai, dis-lui que vraiment le gros... Le boss en fait. Non, faut pas que je meure. Oh ça va, il restait je crois 9 secondes. Ok, ça passe. Better than nothing. Better than nothing. C'est quoi ça? Non, c'est le truc du défi, maintenant il n'y a plus le défi. Je peux débloquer? Let's go. Donjon de la bénédiction printemps, c'est quoi ça? Ah ok, des trucs de géo. Ok. Kazuha, c'est un perso que je veux depuis sa première apparition, mais à chaque fois je peux pas avoir. Pourquoi? Tu peux pas l'avoir? Est-ce que t'arrives pas à chaque fois? Ok. Elle nous montre le chemin pour monter. C'est bien aimable de sa part. Ok. Et du coup, depuis en haut, on va avoir un coffre et après, on peut sauter sur le bateau. Voilà. Superbe. We'll need more where that came from. J'imagine qu'il y a plus de trucs là-haut encore, mais... Mais bon. Ouais. Ouais. Ouais, mais du coup, vous protégez rien, vous. Oh, puis en plus, il y en a un qui est tombé. Laisse tomber. Quand il y en a un qui tombe, c'est... Eh ben, il y en a un deuxième qui va tomber. Hop. L'électricité, ça... Ah, merde. Ça explose quand ça meurt, ça. Il est tombé où? Bon, ça va, il est tombé juste là. Ça passe. Allez. Dégagez. Vous protégez quelque chose? Un coffre? Du pognon? Négatif. Pas de pognon. Oh! Par contre, il y a un truc géo là-haut. Maintenant, je l'ai vu. Je vais être obligée de le prendre. Ah, mais papillonnage, mais... Là, je peux pas ignorer ceci. Parce qu'après, c'est une... Ah, mais en fait, le problème, c'est que... Attends, merde. Ah, mais non, Jean! Voilà, comme ça, on peut faire ça. Toi, tu dégages. Celui de feu, je peux pas l'avoir. Mais toi, je peux... Toi, tu dégages, maintenant. Non. Voilà. Ça dégage. Et le dernier... Je les déteste, là. Je vous ai déjà dit que je les détestais ou pas? Ok, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Et maintenant? Et ce vieux rire, là. Ces vieilles bulles d'eau, là. Il est content, il saute. Il est content. Allez, dégage. Non, par contre, ne va pas trop loin. C'est chiant. Dire que c'est que des mobs de première zone. Plus ça va, plus ils vont être chiants, les choses à tuer. Mais alors ceux-là... Ah, par contre, ils gardaient un coffre. Ça me va. Ça me va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vraiment? C'est... J'ai l'épée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Grande épée céleste. Elle est où? Ça me met nouveau ou pas? Ah ouais. Attaque normale, ouais. Elle est énorme, mais du coup, elle est pas violette. Une épée gratuite. D'accord. D'accord. Oui, bah oui, c'est la définition du papillonnage. Bah oui. Oui, oui, totalement. Alors.
Et oui, je sais que je peux optimiser ma vitesse, aller un tout petit peu plus vite si j'utilise compétences de Kazuha, machin, tout ça et tout. Mais on n'est pas pressé, les gars. On n'est pas pressé. On explore. Mon but, c'est pas de giga speedrun le jeu et de tout faire, tout skip, tout. Ah. Alors attends. Je crois qu'il est pile trop haut. Non, c'est bon, j'étais juste trop loin. Vraiment tranquille, on est chill. Si je vais pas le plus vite possible pour arriver quelque part, c'est pas si grave. Vraiment. T'as perdu un centième de seconde. Objet. Vraiment, moi je suis pas une speedrunneuse, je suis un peu plus dans le slow run. Je suis quelqu'un qui aime bien aller doucement. Après, ça fait 2 semaines, t'es déjà à Inazuma. Je crois que ça fait un peu plus de 2 semaines quand même. Parce que les Patounes, c'était quand? C'était le 13-14 août, je crois. Donc ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Du coup, où est-ce qu'on doit aller sur le bateau? Attends. Il y a un géoculu. Il y avait un géoculu. Qui êtes-vous? Attends, non, attends, il y avait un géoculu. Qu'est-ce que tu fais ici? On peut chercher la patronne comme ça? Bah ouais, je vous demande d'aller chercher la patronne. Et amenez-vous, on ligote cette passagère clandestine et qu'on la balance à la flotte. Quoi? Ça va, qu'est-ce qui se passe ici? Cette photos de troupe s'est glissée à bord. Paraît qu'elle cherche rien de bon. Arrête de faire peur aux gens ou la capitaine va te passer un savon. Bon, allez, calme-toi. Voyageuse, pourquoi tu veux rencontrer la capitaine? Parce que je veux aller... Mais dis pas ça à tout le monde. Tu veux aller à Inazuma par bateau? Mieux vaut voir directement la capitaine dans ce cas, elle est à bord. Mais quelque chose semble la turlupiner ces derniers temps. Essaye d'aller droit au but et de pas la déranger. Ok. Puis on est à Quête depuis plusieurs jours sur ses ordres, ce qui a causé quelques retards. Si tu veux, pourquoi ne pas faire le tour du navire pour voir qui a besoin d'aide? Non. Non. C'est un droit. Bref. Attends. Comment pouvons-nous parvenir à atteindre ce géoculu? Il est là. Ah, il est inatteignable, les gars. Il aurait fallu... Mais je sais pas si j'avais assez de hauteur. Non, ça me paraît périlleux, ce plan. Je vais tomber dans l'eau. On dirait moi sur Sea of Thieves. Je vais tomber dans l'eau. Non. Accroche-toi. Je pense qu'il aurait fallu y aller depuis la montagne. Mais depuis la montagne, je sais pas si j'avais le... Bah. Oh, if it isn't the traveler in Paimon. Le monde va mal, mais veux-tu apprendre à faire des pots en terre cuite? Cette quête, Panda, elle m'a détruite. Mon village va brûler. Mais tu sais, je fais de la poterie. Aïe. I knew you guys would come. Paimon. Oh! What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Bonjour d'abord, mais d'accord. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Ouais, je la kiffe, Paimon, elle est géniale. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui arrive et qui te dit ça à la place de bonjour. Moi, je suis un peu là en mode, hein? Ouais? Alors, doucement? Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. C'est un barde. Oh non, ça se fait pas, c'est un samouraï. C'est très clairement un samouraï. Non. C'est un barde. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. Ah non, c'est vraiment un barde. I prefer other means of entertainment. Chacun son divertissement. Mademoiselle, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. This young man is Kaidahara Kazuha.
a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. Waouh! Eh ben, grosse ambiance par ici. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Oh wow. Oh wow. No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Ah, vraiment les deux personnalités qui ne vont pas du tout ensemble. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Non, c'est un poète. C'est un poète, mesdames et messieurs. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Participant de quoi encore? Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? Non, on a déjà fait tout un truc où fallait s'inscrire, madame. The Crux Clash is a martial arts tournament that I Oh, hold. bordel. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. D'accord. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Alors, mais du coup on a ça, non? Enfin on n'a pas, mais on a... Ouais. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. Ok. We didn't come here to take part in a Mais martial arts oui. tournament. Nous on veut juste aller à Inazuma. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. D'accord. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. D'accord. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Ok. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Je ne suis pas du tout intéressée, mais de toute façon on va être obligé de le faire parce que voilà, MDR, ils nous ont présenté le truc, donc maintenant on doit participer. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Oui, pourquoi? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. Ah! Mais? In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Superbe! You just want her to take part in your tournament. Superbe! What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we were to get to Mariello, Inazuma, Marie-Clap, huh? Marie-Clap, Marie-Dennis, I'm back in the game. HM, comment vas-tu? Et la commu? Ça fait un bail, Maripa. Ouais, j'ai frappé le world, j'avoue, ça fait si longtemps, incroyable! Incroyable, merci beaucoup pour les 26 mois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là, beaucoup de choses. Commencé Genshin Impact. Par contre, le fond n'a toujours pas changé, mais le crois-tu ou le crois-tu pas, dans 2 mois, je déménage, tout ça. Enfin, franchement, la vie est exceptionnelle. La vie est exceptionnelle, et donc là, on essaye d'aller
à Inazuma. Et du coup, on ne peut pas parce que il faut faire un tournoi maintenant. Bah, du coup, on n'a pas le choix. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. D'accord. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. D'accord. Attends, mais du coup, c'est la première fois que je peux faire ça ever depuis le tout début du jeu. Mais donc, il peut vraiment y avoir 2 personnes au même endroit. Et pourtant, ils te disent oui, tu peux pas faire cette quête parce qu'il y a un autre personnage qui est occupé ailleurs. Du coup, ils seraient les 2 au même endroit et tout. Ouais. 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 Attendez. Donc j'y vais hein, au tournoi bien évidemment. Mais avant... Est-ce que... Attends, c'est trop bizarre comment tu montes la voile. Ah non. Si. Attends. Je vais pas avoir assez d'énergie. Si. Mais attends, mais après je pourrais pas... Non, faut que j'aille sur l'autre voile en fait. Ça marche pas. Mais est-ce que là je peux aller au-dessus de la voile sur l'échelle? Oui. Je pense. Techniquement, mon caso n'existe pas, c'est vrai. Techniquement, il n'existe pas. Techniquement, il n'y a que... Attends, mais il y a vraiment un garde du Géoculu, là? Non. Attends. Allez. Ok, là, je vais avoir assez de stamina. On attend. C'est qui, lui? Tu gardes le Géoculu? Garde rien, hein. Je ne fais que passer. Nanana. Je ne fais que passer. Bonjour. Incroyable. Alors, accéder à l'arène du tournoi. Hein? Elle est où? Ah, mais elle est pas sur le bateau. Évidemment. Évidemment. Mais attends, c'est moi ou en faisant des conneries sur le bateau, on a skip tout le côté de la quête où il fallait demander à tout le monde s'ils allaient bien, nanana. Alors. J'imagine qu'il faut se retéléporter. Il y avait un coffre? Ah merde, j'ai pas vu. Oups. J'avais pas vu. Ah non, là par contre. Putain, c'est dur de tout voir, hein. Je vous jure, je suis concentrée pourtant. Hein. Je vous jure que j'étais concentrée. Mais du coup, non. Alors attends, ça va être compliqué. Plus beaucoup de vie. Plus beaucoup de vie. Non, c'est bon. Oh, un insigne de sergent, magnifique. Magnifique. We'll need more where that came from. Ça on prend. Ça on prend. On prend tout sur le chemin parce que tant qu'à faire. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. J'aurais pu monter au mât au lieu de monter. Ouais. Ouais, au final, on a eu le truc, c'est ce qui compte. Attends, il y a encore un coffre là-bas. Ah, il y a une fée! Ça va le nombre de trucs qu'il y a ici? Elle va où? Elle va monter. Ouais. Elle va aller sur l'arbre. Ouais. Ensuite. D'accord. Un petit peu de papillonnage ne fait de mal à personne. Après, le problème, c'est que je dois vraiment couper le live avant 15h. Je sais pas si je serai à Inazuma à 15h en We'll fait. need more where that came from. C'est possible que non. Before we sign up, Attends, il y avait let's autre see chose. who the other competitors are. Ah vas-y, attends, flemme. J'y They retournerai. said J'y that retournerai. they had to be renowned fighters. Par contre, j'ai presque Who will we be up against? J'ai plus beaucoup de vie. T'y seras pas? Ah! Hi there. Rip. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. Pourtant, on a presque pas papillonné, hein! But this tournament Presque is pas. more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly.
With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. Ça me dit rien. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. D'accord. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. Ok. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One Oui, time, mais on le he sent a demande. challenger flying into the air without lifting a finger. Oui, on le demande. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. Ok. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. Pourquoi je sens l'odeur d'un charlatan là? Pourquoi? But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Je reconnais ça, c'est du charlatan ça. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Le premier me vient peut-être Well, we d'ailleurs, mais have bon. to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Oui, bien See you sûr, in oui. the arena. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est participant numéro 1, et ensuite on a 2 et 3. Uncle Yoon. Hello! Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? On voulait juste jeter Well, un œil. I'd have a look Ouais. at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Ouais. Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Tranquille, hein. Nobody wants to see Franchement, that, right? Moi, je vous démonte tous, hein. Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Ancien. Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of Oui. competitors when I took part. Oui. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. Mais quel homme. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. Bien I sûr. planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. Oh, wow. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Impressionnant. Quel homme, hein, finalement. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. Oui. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Waouh. Eh bien, écoute, bravo à toi, hein. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. Ah, le petit très I'll see you in the condescendant, arena, c'est... but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Oui, des gamines, bien sûr. Oui, on a 12 ans, Bien sûr.
Oui, évidemment. Et donc toi, oh là, il est assis par terre, il a la coupe de cheveux de Dark Sasuke, ça rigole plus, ça ne rigole plus. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? Non, non, on est là pour faire un barbecue. If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. Bien sûr. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. D'accord. Tu veux devenir un héros? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. Oh, pardon, excusez-moi, très cher. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. D'accord. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. D'accord. You have so much self-confidence. Et du coup, les tournois? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. Okay. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Je sais pas, je suis ravie hein, quand il y a des gens qui réussissent bien dans leur vie, genre tant mieux, mais là tu le tartines beaucoup, hein. Genre, ah waouh, ma vie est superbe, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout réussi, j'ai des amis, c'est super. Ouais, alors bravo, hein, mais ta gueule. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Il va se faire démonter. Oui, bien sûr, vous avez fait ce qu'il fallait. Bien sûr, monsieur, oui. I seem to have gained another fan. Don't let my aura overwhelm you, though. You'll need your wits about you today. Bien sûr. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Oh, mais quel idiot. Après, c'est bien d'avoir de la confiance en soi. Hein. So, to recap, we're C'est up bien. against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Effectivement. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Par contre, c'est des arts martiaux, donc pas d'armes, pas de sorts. Hein. Vraiment, on va se taper avec nos mains. Chink's a village arm wrestling champion, huh? Alright, you're signed up. Next, please. What's your name? Moi. Wait, aren't you? Ouais. Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? It's really her! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get her autograph later. Hola. Hola. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? Mais du coup, j'en ai pas. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Je sais, mais que de compliments, taisez-vous, pitié. Yep, she still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? Bah, t'en as déjà cité pas mal, non? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. Ouais! Bravo! Oui, je suis juste derrière! Je suis le prochain à m'inscrire, mais bravo! Ouais! Je vais m'inscrire derrière, mais vraiment, hein. Bonjour à tous, hein. Je suis ravie d'être là. So far, I've got defeated the ancient god Osail, so that's one.
Do you have any others? J'ai sauvé Divali. Yeah, put that down. And also defeated the Fatui Harbinger child. Évidemment. Hein. Whoa. Regardez, elles sont trop contentes. Elles sont trop contentes. Le petit air de... on est un peu les bestes en fait. Might as well declare her the champion already. Regardez les têtes qu'on a. On a déjà gagné. I wonder if it's too late to withdraw. Oh non, les pauvres. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Oui. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. Uh-huh. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Non, vraiment pas, non. Vraiment, on s'en tape. Hein. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Alors non, non, non. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. Alors non. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? Mais c'est si dangereux I que ça. see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Ouais, je suis pas intéressée par l'eau, ouais. Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Uh-huh. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Mm-hmm. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. Ouais. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. Ouais, mais du coup, on peut pas utiliser des armes In any non plus. case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Ouais. Alright, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? On va Good. voir, hein. Then please follow me into the arena. Our next competitor Hola. is seen by many as the favorite to win this tournament. Her first bout begins now! Comment ça, niveau 75? You? You're the hero they're talking Ah mais d'accord, about? j'ai mon... Attends, mais j'ai mon épée. How Attends, am I je supposed peux to dash win now? et j'ai mon épée. D'accord. D'accord. Why was he so confident to begin with? D'accord. Let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Mais c'est quoi ça? C'est bon? Ok. Bah, du coup, félicitations à tous. Nous avons gagné le tournoi. Alors, je savais que ça allait être simple, mais alors là, le mec il a reculé, il s'est même pas tapé, il a rien fait. Il a pris 3 coups. Il a pris 3 coups. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. Ah ouais, bah là, ouais, effectivement, ouais. So, what do you think, Kazuha? She totally dominated that guy and did it with style, too. Ouais, il a participé au... Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Au lieu de râler, là. La princesse qui râle. Oui. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show she put on just now, she's more than convinced me of her ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. Ok. Ah, sérieux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, comme le perroquet? Dis pas bonjour? All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know,
A lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Je suis clairement célèbre maintenant. Ouais. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. Du coup, Inazuma? For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Ah d'accord, c'était pas encore... Ouais, d'accord. But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking... Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. Exactement. Donc c'était... Non, c'était juste le premier round. Ok. Donc, votre adversaire dans les demi-finales est enfin décidé. Here, folks. The real show is about to begin. D'accord. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Okay. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. Alright, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go C'est find vrai the que crew member that l'audience signed you up. s'impatiente, She'll take you l'audience into the finalement. arena. Ok. Alors attends, Cyril, t'es en train de... Non mais Cyril, toi mais... Ah, t'es pénible. Ok. Cyril ne supporte pas d'être sur une chaise. Elle ne veut aller que sur la couloir, mais après elle râle. Parce qu'elle est là. Mais je veux de l'attention. Bah mets-toi sur la chaise et pas la couloir. Hein? La couloir, c'est non. I created... Alors attends. Oui. Je continue. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My girl's at the top of her game. She ain't gonna lose. Okay, follow me. At last, Oh, the niveau moment 90. we've all been waiting for. The semifinals have begun. 90. Who's it gonna be this time? The hero Mais or du the coup, dark horse? il tape avec ses poings et I moi don't je me care tape about avec... the prize. Moi je tape You're a avec une épée. strong opponent. That's what I'm here for. Ok. Bon, s'il a qu'une attaque, ça va. Plus quand il charge... Ah, il a fait... Ok. Les vents d'avant. Ok, il a 2 attaques. On va faire le troisième ou pas? Ouais. Ok. Vraiment, je... Alors... I'm sweating all over. It's a good feeling. Ouais. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Oui, bravo. Right. Ouais, For a ouais. moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. Évidemment. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. Waouh. So I'm pleased with Quel homme. today's outcome. Quel homme. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. C'était pas souvent que j'ai l'occasion de perdre finalement. Excusez-moi, monsieur. Wow!
Now that's true strength talking. C'est vrai. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. Bien sûr. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. D'accord. So don't get too cocky. D'accord. There he goes. L'adversaire final. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Non mais ce Kinda n'est pas... thinks we might need to up our game a little. C'est là où ça prend du temps. On n'a pas à se renseigner, juste la finale et bam, on le démonte. On le démonte. Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Oh non, Oncle Youn. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent, quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. Ah non, il faut encore plus d'informations. Ouais, bon, bah il est rapide, voilà. Hein? Mais du coup... Hey there! Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. Oh, le pauvre. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, why didn't you dodge? But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Ouais, bien sûr, ouais. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, alright then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks. Et la foudre tombe. Ok, donc il peut pas nous aider, donc faut demander à la troisième personne. We still haven't got any useful information yet. Aïe aïe aïe, il fallait demander à eux dès le début. Voilà. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind. And it could have cost you the match. La foudre qui tombe juste à côté de lui, mais aucun problème. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. Il est si calme alors que c'est vraiment l'enfer à côté. Ah, ça me détruit. Vraiment, aucun problème. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Oui, 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 bien sûr. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Bah on doit vraiment y aller en fait. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? Pardon? Plaît-il? Plaît-il, monsieur? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Ah, donc je me disais bien qu'il était samouraï. Yeah, we could tell that from your getup. Oui. But at the same time,
when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Je disais ça hier soir sur Outer Worlds. Vous voyez, même un samouraï errant, il le dit. Toujours connaître l'ennemi. Rassembler des informations avant d'aller au combat. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. Ah oui, d'accord. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Bizarre un peu, mais bizarre, hein. Suivez Kazuha vers un endroit tranquille. Alors attendez, il est quelle heure? Il est 50. Je dois vraiment... Ouais, je devais partir à 55. Je pense que là, en fait, on va pas du tout... Parce que là, il va falloir qu'il nous entraîne sur les techniques, combattre le dernier, et qu'après on aille sur le bateau. Il va sûrement se passer des trucs sur le bateau, tout ça. Donc je pense que ça va être compliqué de terminer cette quête-là. On est effectivement encore au prologue. Ouais. Le prologue du chapitre 2. Et vraiment, tu sens que c'était une quête giga filler. Hein, parce qu'on aurait pu y aller. Mais non, ils ont fait ce truc de... Ah, mais du coup, il y a une compétition d'arts martiaux et tout, machin. Et là, c'est vraiment du filler. Hein. Là, c'est... Inazuma, c'est pas avant 2h30, 3h. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, j'aurais pas pensé que c'était aussi long pour y arriver. Je pensais vraiment qu'aujourd'hui, ça allait pouvoir le faire. Mais non, effectivement, il va nous falloir, je pense, un autre live complet avant d'y arriver. Ouais, hein. Ouais, hein. 2h30, 3h abuse pas du tout. Ah, ok. Toujours les infos de chat, hein. La spécialité du chat, c'est les bonnes infos. Toujours les bonnes infos. Mais ouais, du coup, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que ce ne sera pas à ce live-là. 2h30 de partie d'ici, il me semble pas pourtant. Ouais, mais à mon avis, ça doit être... Si c'est plus de 7 minutes, je ne peux pas. Donc malheureusement, ce sera pas pour ce live-ci. Parce que j'ai un rendez-vous à 15h que je ne peux pas du tout skip. Et de toute façon, en vrai, ça fait déjà 5 heures de live, on a fait vraiment que la quête principale. Hein. Du coup, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je trouve. Ah, du coup. Alors attends, on va peut-être se TP à un endroit plus calme. Parce que là, la foudre, ils sont mignons. Hein. Ils sont mignons. Du coup, on va... Ah, maintenant, en fait, il y a la foudre partout. Super. Attends, non. Non, pardon. Non, je voulais pas... Ah, quoique. Ah, tiens. Tant qu'à faire. Hop là. Est-ce que je peux mettre un endroit où il pleut pas pour discuter 3 secondes ou j'ai pas le droit? Visiblement, je n'ai pas le droit. Ok, nickel. Du coup, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui.